दुर्गापुर के बास्कोपा टोल प्लाजा पर गायों से भरे कंटेनर को रोककर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर में करीब 40 गायें थी। कंटेनर को काक्सा थाना अंतर्गत बास्कोपा टोल प्लाजा ले जाया जा रहा था, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कंटेनर को रोककर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से पांडुआ जाने वाले रास्ते पर टोल प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने कंटेनर को रोका। आपको बता दें कि इसकी सूचना जब काक्सा पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आकर गायों से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गाय कहां जा रही थी और उनके पास कोई वैध दस्तावेज थे या नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। গরু পাচার করতে দিচ্ছি না, দেব না, দেব না। গরু পাচার করতে দিচ্ছি না, দেব না, দেব না। প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। যখন জিজ্ঞেস করি যে পেপারস চাই, ওরা প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি কন্টেনারের মধ্যে গরু আছে, ওরা বলে বালি আছে। আমি বললাম পেপারস দেখান, ওরা পেপারস দেখাতে না পারলে আমাকে সাইডে নিয়ে গিয়ে বলছে 20,000 টাকা নিয়ে। কিন্তু আমরা তো তৃণমূলের নেতা নই বা পুলিশ নই যে পয়সা নিয়ে ছেড়ে দেবো। কটা গাড়ি ছিল? 4খানা কন্টেনার ছিল, 3খানা গাড়ি পালিয়ে গেল, একটা কন্টেনার আমরা ধরতে পেরেছি এবং এই কন্টেনারের মধ্যে 50টার বেশি গরু আছে। টোটাল 4টে কন্টেনারের মধ্যে 200 অধিক গরু নিয়ে যাচ্ছিল। এই তৃণমূল আর পুলিশরা যৌথ মিলে এই গরু পাচারকারীদেরকে সাহায্য করছে এবং পুরো জায়গাতে গরু পাচার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। নাম কি? আমার নাম পারিজাত গাঙ্গুলি। गौ माता की। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।